شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ سینٹر دھابیجی گھاروں میں تقریب تقسیم اسناد و ٹول کٹس منعقد ہوئی، جس میں زیبسٹ اور زیب ٹیکسن کی ڈائریکٹر وحیدہ مہیسر، سیکریٹری بورڈ آف ٹریننگز ڈاکٹر سلیمان شیخ، ٹرسٹیز بورڈ آف زیبسٹ ظہور حسین شجرا اور پرنسپل زیبسٹ دھابیجی گھاروں اعجاز حسین جھرک سمیت معززین علاقہ، صحافیوں، طلباء طالبات نے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ زیبسٹ اور زیبٹیک سینٹر میں مختلف شعبوں آئی ٹی پروگرام، سولر پینل، الیکٹریشین، موٹر میکینیکل، ریپیئرنگ اور ویلڈنگ میں اسکلز ٹیچنگ تربیت حاصل کرنے والے طلباء طالبات میں سرٹیفکیٹ اور ٹول کٹس دی گئیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سندھ زیبسٹ زیبٹیک وحیدہ مہیسر نے کہا کہ سی پیک اکنامک زون میں دھابیجی کو اہمیت حاصل ہے۔ یہاں انٹرنیشنل سطح کی انویسٹمنٹ ہوگی، جہاں دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر بہترین اسکلز ٹیکنیشین کو اہمیت دی جائے گی، جس کا واحد بہترین ذریعہ زیبسٹ زیبٹیک سینٹرز ہیں، جو سندھ کے مختلف شہروں میں قائم ہیں۔ یہ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک خواب تھا، جسے عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے لوگ آنے والے وقتوں میں ہر شعبہ میں مہارت حاصل کریں، سندھ میں روزگار عام ہو اور لوگ خوشحال رہیں۔ اس خواب اور ویژن کا عملی جامہ آج سندھ بھر میں قائم ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت آگے کا سوچ کر دھابیجی کی اس زمین کا انتخاب کیا اور اسے ہزاروں ایکڑ پر خود خرید کر سندھ کی عوام کو ٹیکنیکل شعبوں میں تحفہ کے طور پر دیا ہے۔ وحیدہ مہیسر نے مزید کہا کہ جس طرح نوجوان اسکلز ٹیکنیکل ایجوکیشن کا حصہ بن رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خواتین کو آگے آنا ہے اور ہر شعبے میں اسکلز و ٹیچنگ کے ذریعے محنت کرنی ہے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک اچھے باعزت روزگار کے حصول میں کسی سے پیچھے نہ ہوں۔ جلد ایک اچھا اسپتال سہولیات کے ساتھ تعمیر ہوگا، تاکہ دیہی علاقوں کے مکینوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ سیکریٹری بورڈ آف ٹریننگز ظہور حسین شجرا نے کہا کہ آج زیبسٹ کو پھلتے پھولتے دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ جو خواب بھٹو شہید کا تھا، وہ پورا ہو رہا ہے۔ میڈم وحیدہ مہیسر کی کاوشیں بہترین ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے سندھ کے مختلف شہروں میں زیبسٹ انسٹیٹیوٹس قائم ہیں۔ دھابیجی میں ایک بڑی اراضی اس ادارہ کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے دی ہے۔ یہاں بہت سے دیگر شعبے کھلیں گے۔ سردست کوشش ہے کہ جلد ایئر ایشین اسکول بنے اور یہاں کے لوگوں کو چھوٹے ہوائی جہاز چلانا سکھایا جا سکے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کا حق بھی بنتا ہے وہ زیبسٹ سے فائدہ لیں، یہاں آئیں اور اسکلز ٹیکنیکل ایجوکیشن پروگرام میں داخلہ لیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان بھی معاشی مضبوطی سے ہمکنار ہو سکے۔ ٹرسٹیز بورڈ ممبر زیبسٹ ڈائریکٹر سلیمان شیخ نے سندھ میں موجود زیبسٹ زیبٹیک انسٹیٹیوٹ سینٹرز کی کارکردگی کو سراہا اور ڈائریکٹر سندھ زیبسٹ و زیبٹیک وحیدہ مہیسر کی محنت پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سندھ معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہا ہے۔ شہیدوں کا مشن اور غریبوں کے لیے دی جانے والی تعمیری سوچ کو دوام ملے گا۔ تقریب کے منتظمین میں مس سردار بی بی پنور، مس ثنا لاجسٹک اسٹوڈنٹس مسکان، عقیل احمد و دیگر نے اسٹیج فرائض سر انجام دیے۔ اس موقع پر وحیدہ مہیسر اور ڈاکٹر سلیمان شیخ و دیگر کا کہنا تھا کہ established with an to train and upgrade the quality of the graduates and equip them with research skills that fulfill the requirement of the corporate sector. कालिक तुंहिंजी खांद जो करो पान को नालो रख संदोए रहियो आहे मुख में। Honorable Chief Guest, Zohur Hussain Shujaa Sahab, Dr. Muhammad Sulaiman Sheikh, Secretary Board of Trustees Zabist, the members of the Institute Management Committee, my dearest students, my hard-working faculty members, the management administration of the Zabtec Haro, principal, admin, accounts officer. اس موقع پر مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر وحیدہ مہیسر اور ظہور حسین شجرا نے کہا کہ छोकिरा ऐं छोकिरियूं बि हाणे इंडस्ट्री जे लाइ तयारु हिन प्रोग्राम में असां सिर्फ़ु सर्टिफिकेट न ॾिना, पर असां स्टूडेंट्स खे टूल किट्स ॾिनियूं। टूल किट्स जो मक़सदु इहो आहे त हू पंहिंजी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माना पंहिंजो कमु, पंहिंजो कारोबार, पंहिंजो बिज़नेस पाण शुरू करे सघंदा। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में जेके बेरोज़गारी आहे, गवर्नमेंट सभिनी खे जॉब्स नथी ॾेई सघे ऐं कंहिं बि मुल्क में इहो मुमकिन कोन आहे। जेके बि हिन वक़्त ताईं दुनिया में तरक़ी थी आहे, तव्हां वेस्टर्न वर्ल्ड ॾिसंदव त उते टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन खे अहमियत मिले थी।
गवर्नमेंट लेवल ते बि प्राइवेट सेक्टर में बि इंडस्ट्री लेवल ते उहो मिशन ज़ेबिस्ट खयो आहे ऐं ज़ेबिस्ट वेल्डर प्रोड्यूस कंदी ज़ेबटेक HAVC इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन HAVC खां अलावा जेको सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन ऐं मैनेजमेंट ऐं हुनजी मेंटेनेंस इन खां अलावा जीअं साईं ॿुधायो त असां चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू कंदासीं त हिकिड़ो बैच असां ऑलरेडी शुरू करे चुका आहियूं ऐं हाणे जीअं ई CPEC में उन ज़रूरत पवंदी त असां चाइनीज़ लैंग्वेज खे बि ॿीहर स्टार्ट कंदासीं ऐं कोई स्टूडेंट्स तयारु कंदासीं बराबरि इहो बि चवंदमि ज़ेबिस्ट सिर्फ़ु हिते ज़ेबटेक वारो में नाहे असां सिंध जे ॿियनि 7 ज़िलनि में कमु कयूं था जंहिंमें हैदराबाद नवाबशरीफ सैदपुर मीरज पिंड मोहम्मद खान लाड़काणो सेवड़ हिते असांजा परमनेंट चैप्टर्स आहिनि जीअं तव्हां हिते घारो में ॾिसी रहिया आहियो पर घारो में असांजो प्रोग्राम तमामु वॾो आहे ऐं हिते ईंदड़ सालनि में तव्हांखे हॉस्टल्स नज़र ईंदा जंहिंमें असां सिर्फ़ु न सिर्फ़ु सिंध जे स्टूडेंट्स खे सर्व कंदासीं पर हब खां अॻियां तव्हांजो बलोचिस्तान आहे बलोचिस्तान जे छोकिरनि खे हिते असां ट्रेनिंग ॾींदासीं ऐं उन्हनि खे कोशिशि कंदासीं त फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग्स ॾियायूं हुन में गवर्नमेंट जी वॾी सपोर्ट जी ज़रूरत आहे चाहे उहो फेडरल गवर्नमेंट हुजे चाहे उहो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुजे इन खां अलावा असांखे इंटरनेशनल ऐं नेशनल लेवल जा जेके डोनर्स आहिनि उन्हनि जी ज़रूरत पवंदी छो जो हीउ जेको काज़ आहे इहो नॉट फॉर प्रॉफिट आहे हीउ को कमर्शियल वेंचर कोन्हे हीअ बिज़नेस न आहे हीअ सर्विस आहे हीअ एजुकेशन उहा आहे जेका एक्सपेंसिव आहे छाजे लाइ त जॾहिं स्टूडेंट खे तव्हां तयारु कयो था वेल्डिंग में या हीटिंग वेंटिलेशन में या जनरल इलेक्ट्रीशियन में त तव्हांखे टूल किट्स ॾियणी पवंदी तव्हांखे कंज्यूमेबल ॾियणो पए थो तव्हांखे कोई मशीनरी ॾियणी पए थी त काफ़ी कॉस्टली इहा ट्रेनिंग आहे पर असां उमेदु कयूं था त तव्हांजे सहकार सां तव्हांजी मीडिया जे सहकार सां चेतरा फार्मर्स ऐं ॿिया जेके इदारा आहिनि उहे असांजी मदद कंदा ऐं हिन नारे में असांजो हथु वधाईंदा ऐं कामयाबु थींदा ये जो प्रोग्राम आज हुआ है ये पहला प्रोग्राम है यहाँ गाँवों में और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स होंगे और हमारी तो दुआएं हैं और हमारी कोशिशें हैं कि किसी भी सूरत में ये ज़ेबटेक और ज़ेबिस्ट इदारा जो है वो जो है क्योंकि ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि सिंध के लोग ख़ासतौर पर उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें तकरीर में हवाला दिया था मैं देखना चाहती हूँ ज़्यादातर टेक्नीशियन इंजीनियर्स डॉक्टर्स साइंटिस्ट फ्राम रूरल एरियाज ऑफ सिंध तो ये जो है ना वहीदा महेसर डायरेक्टर ऑफ ज़ेबटेक शी हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस प्रोजेक्ट्स एंड ये इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और जितना भी काम हुआ है ये सारा कुछ ये गुजरे साल मैं देख के गया हूँ तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था मुझे मैं छोड़ के जाके बैठ गया ऑफिस में लेकिन अब के देखा तो मुझे जाने का मूड नहीं हो रहा है कि मैं वापस चला जाऊँ ये जो यहाँ पर इतना उन्होंने मेहनत करके इन्होंने ये बनाया है जो वाकई एक इस एरिया के लिए एक ख़ास हमारी ये है और ये गिफ्ट है फ्रॉम ज़ेबिस्ट और ज़ेबिस्ट की जो ये तो जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है लेकिन हम घारो ज़ेबिस्ट को जो हमारी कैंपस है कैंपस लेवल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन लेवल तक हम लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी ओपनिंग सेरेमनी होगी सितंबर में हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में हो जाए नहीं तो लगभग कहीं सितंबर के हो जाएगी और उसमें वो बड़ा प्रोग्राम होगा चाहे यहाँ पर हो या वहाँ पर हो एक ही बात है ज़ेबिस्ट और ज़ेबटेक एक ही बात है आज मैडम बात कर रही थी मैंने खुद ही कहा मैंने कहा कि यहाँ पर हॉस्टल के बगैर हमारा ये जो है अधूरा है तो मैडम ने कहा कि मैं हॉस्टल के लिए कह चुकी हूँ मैंने कहा कि कल परसों हमारी मीटिंग है उसमें आप जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग है उसमें आप क्वेश्चन पूछें और मैं एज ए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसमें आगे बढ़ चल के हिस्सा लूँगा ताकि यहाँ पर एक ज़ेबिस्ट की और ज़ेबटेक की अपनी हॉस्टल भी हो फॉर गर्ल्स एज वेल एज फॉर बॉयज़ तो छोटी मोटी यहाँ पर जो है वो कर सकें अपना आराम भी कर सकें बैठ भी सकें और बाहर के लोग जो हैं हमारे इंटीरियर सिंध के वो भी हैं और बलूचिस्तान हमारा नेबरिंग है वो भी हमारे भाई हैं सारे वो बलूचिस्तान के लोग भी आए यहाँ पर आके ज़ेबटेक और क्योंकि ये अभी जो है ये जो CPEC जो हो रहा है इस CPEC के हवाले से हम ये चाहेंगे कि यहाँ से स्किल लेबर हो अभी मेरी मरी साहब से बात हो रही थी अभी 1 मिनट पहले
उन्होंने बताया कि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं तो ये भी सोचूंगा कि चाइनीज़ के लिए क्लासेस भी हम शुरू करें यहाँ पर, ताकि लोग जैसे ही हमारे फ़ारग होते हैं यहाँ से सर्टिफिकेट लेके और वो चाइनीज़ में दाखिला लेके 3 महीने का 6 महीने का कोर्स जो भी है वो करके और आगे निकले, और जो CPEC है सबसे पहले हमारे लोग हों, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के। और मैं चाहता हूँ इस एरिया के लिए बहुत कुछ हम करना चाहते हैं। मैं दूसरी दफ़े देख के गया हूँ, और इंशाल्लाह हमारी ज़मीन तो बहुत बड़ी ज़मीन है जो बेनज़ीर साहब ने यहाँ पर खरीदी हुई थी ये अपने पैसों से, और इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाएंगे। हमारी प्लानिंग है बाकायदे एक एविएशन का भी यहाँ पर एक स्कूल खोला जाए। एविएशन का मतलब यही है कि हम छोटे मोटे हवाई जहाज़ जो हैं वो लोगों को चलाना सिखा दें, और वो आएँ यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन तो हमारे पास बहुत है, तो वो भी हमारा एक प्लान है। अब देखिए वो जो भी अल्लाह करेगा वो सब पूरे होंगे, और इंशाल्लाह जो मैडम कर रही हैं वो उसके लिए तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। जो भी इन्होंने किया है वेबटेक को जो है इस्टेब्लिश करने में हमारी थोड़ी बहुत मदद है, लेकिन जो भी इन्होंने किया है सारा कुछ किया करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अमीन फारूकी, फायर स्टोन न्यूज़ नेटवर्क, ठट्टा सिंध।